السلام عليكم ورحمة بكم الناس الكل. معكم Monsieur Houssem Felfel. On va terminer le cours de l'RDM. L'idée c'est de faire quoi? احنا presque وصلنا للتراكشن، فما شكون نبدا في السيزايمون. باش نكملوا مع السيزايمون للناس اللي ما شافتش السيزايمون واللي ما حضرش في السيزايمون يحضر في الكور هذا. الفيديوهات هذوما خاصين الكور باش نكملوا فيهم الكور. وبالنسبه للتي دي اتون نشوفها في الكلاس. اوكي، بالطريقه هذه نافونسيو الماكسيموم، نرتاحوا من الكور، والتي دي نشوفها في الكلاس. نخدموها اونصومبل. اللي عنده كيستيون ولا حاجه ما فهمهاش في الكور نوضحها ونفهمها اكثر في السيونس دو تي دي. باهي، الشابيتر نتاعنا هذا سيزايمون سامبل، هو اون برانسيب سي لو تروازيام شابيتر. الشابيتر الاولاني شفنا فيه انتروداكسيون à l'RDM. الشابيتر الثاني شفنا فيه التراكسيون، والشابيتر هذا باش نكملوا فيه السيزايمون. في السيونس هذه شنو لوبجيكتيف نتاعنا؟ شوفوا لي ديفيرون اوبجيكتيف نتاع الشابيتر هذا. اول حاجه on va déterminer la répartition des contraintes dans une section de poutre sollicitée au cisaillement. اول حاجه نفهموا c'est quoi le cisaillement. On va vérifier la condition de résistance pour une poutre sollicitée au cisaillement. Est-ce que la poutre résiste ou là au cisaillement? On a une condition de résistance qui me chauffe une condition de résistance de traction. On va dimensionner une poutre sollicitée au cisaillement. On va déterminer les dimensions, par exemple le diamètre, les différentes dimensions de la poutre, pour qu'elle résiste au cisaillement. شفنا قبل لي بريريكي، شفنا لي تورسور دو كويزيون. باش نزيدو نعملوا عليه ان بيتي رابيل. لو تورسور دو كويزيون كيفاش تكتب؟ باش نشوفوا اوسي لا كونترانت طونجونسيال. كونترانت طونجونسيال هذه تو، هذه كون فا لا كالكولي بور فيريفي سي لا بوتر ريزيست ولا او سيزايمون. باش نشوفوا اوسي l'essai de cisaillement, déformation, contrainte, la condition de résistance au cisaillement. Ok, ben. نبدأ مع بعضنا chapitre هذا. أول حاجة on va commencer par une introduction. On va définir c'est quoi le cisaillement. cisaillement وقتاش يبدأ عندنا cisaillement؟ إذا كان عندك force كيما هكا، هذه force و force من هنا. deux forces opposées. les forces هذوما opposées ils sont ils sont perpendiculaires à l'axe de la pièce, où ils sont de même valeur mais de sens opposé. le cisaillement هو عبارة على opération تاع cisaillement تاع قصان جاي من السيزاي. lorsque une pièce est sollicitée par deux forces égales, deux forces F de même droit d'action, droite perpendiculaire à l'axe de la pièce et de sens contraire, qui tendent à faire glisser l'une de parties de cette poutre par rapport à l'autre. هذه البوتر هذه عبارة elle est encastrée, elle va وهذه E2 il va glisser par rapport à E1 وتصير cisaillement, c'est-à-dire القصان نتاع البوتر. واضح؟ هنا عندنا un effort T, c'est l'effort tranchant qui va couper la poutre en deux parties. C'est la modélisation de l'éprouvette sollicitée au cisaillement. On va modéliser le torseur de cohésion de cisaillement. Sous l'action de deux forces, de ces deux forces sur la poutre qui tend à séparer les deux tronçons. Je trosse les deux tronçons où le E2 il va glisser par rapport au E1. Glissant l'un par rapport à l'autre dans le plan de section P. La section S de la poutre E est sollicitée au cisaillement simple si l'élément de réduction, ta torseur de cohésion, est de cette façon. Torseur de cohésion, c'est l'effort tranchant. C'est l'effort tranchant. L'effort tranchant qui m'a là, il est suivant l'axe Y, c'était Y. وعندنا بالنسبة للمومون معناش مومون. عندنا يتكتب 0 تي y 0 وبالنسبة للمومون il est égal à 0. اوكي باهي. بالنسبة للسي دو سيزايمون
كما شفنا ليسي دو تراكسيون فما زاد ليسي دو سيزايمون. دونك la sollicitation de cisaillement pur est un cas très particulier de l'RDM اللي هو الكا هذا. دونك هذا الكا الاولاني سي الكا نتاع cisaillement pur car il est impossible de réaliser expérimentalement. Donc صعيب ياسر هذا باش نلقاوه théoriquement. D'autre part, le cisaillement simple concerne une section de la poutre et non de la poutre entière. Donc j'y à la partie bien particulière de la poutre. Donc je ne trouve pas l'essai de cisaillement qui va ici. Donc les essais et résultats qui suivent permettent toutefois de rendre compte des actions tangentielles dans une section droite et qui serviront ainsi dans le calcul de pièces soumises au cisaillement. Donc l'essai هذا عملناه باش bien sûr نجمو نشوفو est-ce que la poutre résiste ولا au cisaillement. bien sûr بعد نحتاجو في dimensionnement des poutres. Ben, هذا l'essai de cisaillement. Donc il consiste à quoi? Donc عندك poutre, البوتر هذه elle est encastrée في وسط المير. Ben, جينا هنا on a appliqué un effort F. كنلاحظوا l'effort F هذا ماهوش جاي على اكستريميتي، يعني ماهوش جاي هكا هنا، سينون يولي معاش essai de traction. Donc يولي un essai de شنو؟ de flexion. donc l'effort F هذا يكون قريب ياسر من البارتي انكاستري نتاع البوتر. دونك هنا عندنا une distance delta x. باهي باش نقرا نشوفوا les hypothèses pour réaliser cet essai. Donc considérons une poutre E parfaitement encastrée et on va lui appliquer un effort F. Donc un effort uniformément réparti sur le plan P. Donc de la section S est distant de la distance delta x par rapport donc section 0 là par rapport la partie encastrée de la poutre. Donc on se rapproche des conditions de cisaillement réel. وقتاش نقربوا من الكونديسيون دو سيزايمون ريال؟ اذا كان هذه الكونديسيون يلزم الدلتا اكس هذايا ديستانس دلتا اكس ما بين الفورس وما بين لو ميور ولا البارتي انكاستري اي تري بوتي. سينون اذا كان كبرنا في الدلتا اكس بيان سور نوليو معاش في اسي دو سيزايمون، نوليو ندخلوا في الفليكسيون. اذا كان si on isole E1 on trouve alors le torseur de cohésion de cette façon. donc هنا c'est moins f. علاش moins f suivant y خاطر في f جايه اللوطه. bien sûr هذه elle va créer un moment كيما الفليكسيون. donc bien sûr تقول لي monsieur صغيره distance. donc هنا عندنا un moment. donc هذه partie encastrée il va tourner dans ce sens là et donc le moment c'est la force fois delta x suivant quel axe. l'axe هذا اللي هو l'axe z يدور وهذا هو l'axe z donc يدور dans ce sens là. باهي إذا كان الدلتا x il va tendre vers 0 خذينا دلتا x. donc هنا باش نلقاو رواحنا في الكام تاع سيزايمون بور. donc هنا كان تلاحظوا هذا يشبه للفليكسيون. donc bien sûr باش نقربوا للكام تاع سيزايمون بور يلزم الدلتا x ديستانس هذه لازمها تكون donc elle va tendre vers 0 ولا elle est très 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 petite. ok ben. donc par la suite on va donc voir voilà étudier les déformations du en cisaillement. donc si on trace la variation du glissement. هذا glissement هو ما قلنا فما partie qui va glisser par rapport à l'autre lors du cisaillement. donc on obtient la courbe représentée في الفيجور 4.3. كنلاحظوا الكورب هذه تشبه للكورب de traction. c'est l'effort F en fonction de delta y. donc فيها زون. هذه البارتي الاولانيه شنو هذه شفناها في التراكسيون تشبه للكورب دو تراكسيون. دونك هذه سي لا زون الاستيك. اش معناتها زون الاستيك؟ كي تسيبها ترجع كيما كانت. اوكي باهي. والزون الثانيه هذه سي لا زون دي ديفورماسيون بيرمانونت ولا سي لا زون بلاستيك. دونك هذه سي لا زون بلاستيك بيرمانونت يعني على طول. دونك ما عادش ترجع للإيتا إنيسيال. باهي. دونك اش عملنا احنا؟ اون تراسي اف
l'effort F appliqué en fonction du glissement le poutre de la position initiale à la position finale lors de l'application de l'effort tranchant F. Ok, donc عندنا delta x هي distance وين ابليكينا الفورس F والدلتا y هي الجليسمون نتاع البوتر. هذه هي البوزيسيون انيسيال وين كانت وهذه هي لا بوزيسيون فينال وين ولات. اوكي دونك هذه هي الدلتا y. اوكي باهي. La section S cisaillée se déplace dans ce plan. Le plan, هذا plan تاع الورقة. Donc ce déplacement est un glissement. Il est défini par un angle de glissement gamma. Donc le gamma هذا يسمى l'angle de glissement. Par définition, la formule نتاعو c'est égal à quoi? هو delta y le glissement par rapport au delta x. Voilà. Donc c'est l'angle de glissement. Donc هذه définition نتاعو كيفاش نحسبوه. Donc تاخو la distance de glissement par rapport delta x هو وين appliquéنا la force F. Mais donc la déformation gamma appelée glissement relatif ou déviation. Donc il est sans unité. علاش خاطر شي delta y il est sans unité ou delta x est sans unité. Donc bien sûr delta y ou delta x ils ont la même unité plutôt. Delta y c'est en millimètres, delta x c'est en millimètres. Ben, la déformation gamma appliquée appelée glissement relatif ou déviation. Donc il reste faible dans le domaine élastique. Donc avec bien sûr الفورميلا نتاعو هي هذه. دونك اذا كان نحكيو على دومين الاستيك يعني سايب السوليد يرجع وين ما كان. دونك دلتا y il est faible par rapport delta x, donc il est négligeable. En déformation élastique, la contrainte de cisaillement taux contrainte نتاع القصان هذه varie linéairement en fonction de l'angle de glissement. Donc التو هذا c'est égal G. G c'est il est appelé le module de Coulomb, tel que taux c'est G fois gamma, l'angle de glissement. Donc chez l'unité de taux, c'est la contrainte, c'est en mégapascal. C'est en mégapascal. Et le gamma qu'on a sans unité. و G هذه G شنية c'est donc إذا كان هذه sans unité automatiquement G le module de Coulomb c'est en mégapascal. Ben donc G هذا الموديل de Coulomb كيفاش نحسبوه c'est E. le E شنو هذا c'est module de Young. le E je vais le préciser. le E ici هنا هو c'est le module de Young. Ben mu هذا mu c'est appelé coefficient de Poisson. Juste on applique la formule juste باش تحصلوا عليه à partir من E و mu. باهي donc G هذه قلنا شنو l'unité نتاعو c'est en mégapascal. donc هذا c'est en mégapascal. ال E نعرفها هذه ال E c'est en mégapascal كيف كيفاش جاي هو شفناه سي لا كونترانت سي او فوا ابسيلون. ابسيلون سونس يونيتي دونك السيغما عنده نفس اليونيتي نتاع الاو والسيغما سي لا فورس سور سيرفاس سي هذا سي اوميغا باسكال. هذا جوست رابيل دونك على اللي شفناه في التراكسيون. دونك هذا شفناه في التراكسيون رابيل هذايا. دونك donc ou le mu إذا كان هذا en mégapascal donc automatiquement donc le mu هذا c'est sans unité. هذا sans unité. واضح.
Ben, donc, le partie numéro on va s'intéresser à l'étude de contraintes de cisaillement. هذه أهم partie نشوفها في الشابيتر هذا. Donc, كنلاحظوا بالنسبة لهنا juste ce sont des formules simples, mais pour vérifier la résistance d'une poutre ou d'une pièce au cisaillement et pour dimensionner la poutre pour laquelle résiste au cisaillement, donc on va vérifier les conditions هذو. هذه أهم partie, donc ركزوا فيها شوية. Chaque élément de surface delta S supporte un effort de cisaillement delta F contenu dans le plan S. Donc il y a répartition uniforme de la contrainte de section, donc la contrainte de cisaillement. Voilà la contrainte appelée contrainte tangentielle, donc هذه contrainte tangentielle de cisaillement. Ben, cette contrainte, c'est égal à quoi? C'est égal à l'effort tranchant sur la section. Ben, donc, l'effort tangentiel, c'est en newton, c'est une force. Et section, c'est en millimètres carrés. Ou taux, donc, c'est newton par millimètre carré. C'est le mégapascal. Voilà. Ben, donc la contrainte elle est due donc من السيزايمون. كنلاحظوا بالنسبة للتراكسيون ما تسمىش contrainte tangentielle, تسمى contrainte normale sigma اللي هي هكا. c'est sigma, c'est la force normale sur S, la force normale à la section. Donc il y a presque la même condition, juste في عوض تاخو donc sigma خاطر شي هذه جاي نورمال جاي هكا sigma جاي normal على السكسيون. هذا cas de traction باش تدخلش بعضك. دونك فرض مرة نعملو ان بيتي رابيل على traction vu اللي عندنا برشا مقريناش. دونك لا contrainte tangentielle par contre هنا بالنسبة للبوتر هذيا دونك عندنا هذه البوتر متاعك والفورس تكون كيما هكا c'est une force donc tangente les surfaces, des surfaces tangentes à l'air, donc elle va couper la poutre en deux. Ok, ben, donc je trouve la condition de résistance de cisaillement. C'est la condition qu'on va respecter pour vérifier si la poutre elle résiste ou non, et pour vérifier et pour déterminer la dimension de la poutre. Donc, pour des raisons de sécurité, la contrainte tangentielle doit rester inférieure à une valeur limitée appelée résistance pratique de cisaillement, اللي هي تسمى taux admissible. Donc, taux admissible هذه يلزمنا ما نفوتهاش إذا كان تحبوا البوتر متاعنا ولا البيس متاعنا elle résiste donc للcisaillement. Donc, taux admissible, c'est égal à l'RPG. C'est résistance pratique au glissement. C'est REG sur S. Avec le S, c'est coefficient de sécurité. L'REG, c'est en mégapascal. Et le S, c'est sans unité. Hein. Sans unité. Donc, bien sûr, le taux admissible, c'est en mégapascal. Ben. Donc, la condition de résistance s'écrit taux أصغر من taux admissible. Donc, le taux, إذا كان حبوا développer l'expression هذه, donc, on va écrire la condition هذه اللي هي c'est T, l'effort tangentiel ou l'effort tranchant sur la section. Les sections, coefficient de sécurité أصغر من taux admissible اللي هي RPG. Donc اللي هي c'est REG sur S. Voilà. Ben, bien sûr هذه pour qu'elle résiste يلزم. Donc هذه la condition de résistance. ومن هنا on peut dimensionner la poutre. من هنا تنجم تطلع section وتطلع الديامتر وتطلع dimensionnات نتاع البوتر باش تريزيستي les cisaillements. Ok,
دونك هذا هو الشابيتر نتاعنا. دونك اون فا بروندر كيلكو زيكزامبل، دونك باش نزيدو نوضحو الكور، وبقيت لي زيكزامبل ان شاء الله نشوفوهم في الكور باش نزيدو نفهمو اكثر دونك الشابيتر نتاعنا. اوكي.